جمهور اتحاد العاصمة مرحبا بكم في الركن الجديد واللي هو ضيف الشهر. ضيف الشهر هو المدير الرياضي لفريق اتحاد العاصمة اللي نرحبوا به في الجزائر بعد ما سنيناه بزاف. اليوم راهو رفقة كامل أنصار اتحاد العاصمة، كامل أسرة اتحاد العاصمة راهو معنا اليوم. نرحبوا به ونقول لك مرحبا بك عن طريق يحيى. السلام عليكم وشكرا. عن طريق يحيى اليوم ركن جديد واللي هو ضيف الشهر. بدينا بك انت كضيف الشهر. عدة أسئلة طرحوها الأنصار في الصفحة الرسمية لاباج اوفيسيال دو كلوب وين ils ont posé plein de questions عن طريق يحيى. On a choisi parce qu'il y a des questions répétitives. Donc حنا on a fait la sélection des questions. اليوم راح نطرحوا عليك وإن شاء الله الجمهور تاع اتحاد العاصمة يفا ديكوفرير عن طريق يحيى ويفا ريبوندر كامل الأنصار تاع فريق اتحاد العاصمة. السؤال الأول يقول عن طريق يحيى. Vous allez parler un peu de l'objectif تاع الكلوب تاع المسمار اليوم راه به ان اوبجيكتيف وشنو هو الاوبجيكتيف تاعك انت مع فريق اتحاد العاصمه؟ يعني الاوبجيكتيف تاعنا مش غير كفريق الاول ولا كنادي كامل، هو bien sûr la formation. L'objectif principal تاعنا التكوين تاع لي جوار، التكوين تاع لي زونترينور تاع لي زيدوكاتور ان شاء الله. اي بيان سور كو كي نهضروا على التكوين نهضروا سي على لي ريزولتا تاع ليكيب بروفيسيونيل، على جال لي ريزولتا هما اللي يهموا بزاف الانصار ان شاء الله. وحنا نخدموا كل يوم باش يعني باش نكونوا في المستوى ويعني نزيدوا الاضافه ونكونوا في المستوى اللي يعجب ان شاء الله الانصار. هذا هو لوبجيكتيف. يعني لوبجيكتيف كاين بزاف الحوايج اللي نخدموا عليهم ان شاء الله، مي توجور ان رابور بين لا فورماسيون و لا بروغريسيون دي جوار. Entre la deuxième question, تقول quelle est la valeur ajoutée et que comptez-vous apporter au club en termes de projet sportif? بونس تكلمنا يعني الايامات اللي فاتوا لي سيمين اللي فاتوا تكلمنا بزاف على بروجي سبورتيف واش راح نزيدوا اضافه. كاين حاجه مهمه يعني الحاجه اللي لازم يعرفوها الانصار تاعنا اللي مش غير انا، يعني الاداره جديده جايين باش نخدموا ونطبقوا هذا لو بروجي اللي عندنا سور اون سيغتين بيريود. لا بيريود هذه الاولى اون لا ديفيني سور 3 ans ان شاء الله. On a commencé بدينا الخدمه وتكلمنا ديجا على لو بروجي سبورتيف. يعني لو بروجي سبورتيف كلام سهل، بصح الخدمه تاع كل يوم حاجه اخرى، وباش نطبقوها لازم الرجال اللي عندهم لا ديسيبلين، عندهم لونفي ترافايي، عندهم باغيين ينجحوا كل يوم ونعاودوا الخدمه كل يوم. و سي بور سا هذه هي الاضافه اللي نتمنى نجيبها انا، مش غير وحدي انا ولي زيكيب تاع لو كلوب كامل، باش نكونوا في مستوى اللي يفرح الانصار واللي يفرح التاريخ تاع اتحاد العاصمه ان شاء الله. En parlant de projet sportif, on va faire une transition directement sur la Champions League africaine. Estimez-vous possible de décrocher la première étoile pour l'USMA? Là où il faut avoir conscience de ce qu'on dit، واحد يكون عنده مسؤوليه في الكلام تاعو في الهضره تاعو. انا ما نبيعش الاحلام، نحلم حتى انا كيما انت كيما الناس كل واحد يحلم، نحلموا بس نعيشوا حتى لا رياليتي. ما نقولكش ماهيش دون ان كوان ما تيت، بصح اليوم ما حناش واجدين. ان كو دو هازار الناس كل تنجم تربح، ترمي لا بياس وتشوف وين تطيح. بصح درك حنا باغيين نخدموا ونبنيو فريق صحيح اللي ينجم اترافير لا فورماسيون اترافير لا بروغريسيون تاع لي جوار تاعو، اللي ينجم كل عام يبين روحه بلي قادر يربح، مش يربح مره ممكن في 10 سنين ولا نهضروا على لا كوب دافريك. هنا لازم يكون عندك دي مويان، ما نهضروش على لي مويان غير فينانسيي، دي مويان تكنيك جوور ستاف انكادرون ايتترا باش تو دوفيان كانديدا بوتونسييل. ما تجيش كانديدا على ليغ دي شامبيون هكا يعني باغ ازار باسكو طاحت لك اون بون سيزون. حنا باغيين نخدموا لها ان شاء الله، باغيين نخدموا في الطريقه هذه ان شاء الله باش يكون عندنا اون ايكيب صحيحه، يكون عندنا دي زونترينور صحاح، ان انكادرومون صحيح، و on devient un concurrent sérieux. Qui كاينين des concurrents sérieux sur l'échelon africain. On peut dire qu'on ne peut pas devenir ténor, un des ténors africains par hasard comme ça. Non, l'histoire, par l'histoire, le tarikh fait que l'USMA on est un grand club.
درك sur le continent africain وكاين des clubs اللي يبينوها وانا شفت certains clubs كيما الترجي par exemple ils sont pas là par hasard. الفوتبول ما فيهش لو هازار. تنجم تربح مره باغ هازار بصح باش تربح وتكون واجد كل عام في الدرني كاري ماهوش لو هازار، هذه خدمه. وهذا البروجي اللي انا اللي باغي ان شاء الله نكون فيه ونخدم فيه، لو بروجي اللي نكونوا واجدين ونكونوا كي نكونوا واجدين نكونوا عندنا ان ايكيب صحيحه، مش باغ هازار نربحوا ماتش. هذه هي الحاجه اللي تهمني انا، باش درك نبيع الاحلام ونقول انا غدوه انا نعيش باش نربح ان شاء الله، بصح الفوز هذا ما يجيش وحده، لازم نخدموا ونوجدوه ان شاء الله. نهار نكونوا واجدين انا الاول اللي نفرح كي نفوزوا بالالقاب ان شاء الله. Une autre question qui concerne le staff technique, un des supporters a posé la question pourquoi le choix de Ciccolini? Il a tout à fait, c'est des questions tout à fait légitimes. Comme je le dis régulièrement, il y a autant d'avis qu'il y a de supporters et qu'il y a d'amoureux عاشقين تاع الفوتبول. أنا في مخي وفي ضميري باش الناس تعرف كيف نخمم شوية. درك عندنا الفوتبول عنده ان ادفيرسير برينسيبال هو الوقت، باسكو الوقت ما يسمحش. درك عندي البارامتر هذا تاع الوقت، واحد اللي نعرفه كيفاش يخدم، نعرف لا ديسيبلين تاعو، نعرف لا ميثودولوجي تاعو، يعني كيفاش يتعامل مع لي جوار، ونعرف لا كونتيتي دو ترافاي تاعو، يعني باللي انسان خدام وانسان يعرف العقليه. ومانيش باغي انا مدرب اللي راح يشكي كل يوم من لونفيرونمون. هذه انسان باغي يخدم وباغي حتى هو il a une revanche de réussir. Donc on est ensemble pour réussir. La stabilité sera importante, mais où que ce soit François ou moi, on est ensemble aujourd'hui pour réussir ensemble, Inch'Allah. Et c'est ça qui va être important, c'est de former équipe, nous, les supporters, le staff technique, باش ننجحوا ان شاء الله. Pour la saison sportive 2020-2021, comptez-vous vous appuyer uniquement sur les joueurs connus ou bien vous allez faire confiance aux jeunes? انا نقول باللي يعني غير باللي جون برك ما تنجحش، غير باللي فيو ما تنجحش، غير باللي جوار اللي يجيو دوطخ بيي ما تنجحش. لازم ميكس، لازم ميكس يعني بين الخبره، بين لا جونيس، لينيرجي، لا فوق، بين لي جوار اللي لعبوا هنا عند لي جون، بين دي جوار اللي جايين من ليترونجي ان شاء الله. لو ميكس هذا ان شاء الله on va faire en sorte qu'ils prennent. و à partir de là je pense qu'on aura, je pense déjà باللي الخدمه اللي قاعدين نخدموها والليكيب اللي قاعدين نكونوا فيها on va avoir une équipe compétitive ان شاء الله. Possédez-vous un modèle sportif spécifique pour pouvoir l'adapter à la réalité algérienne? La fin de la question هي l'élément le plus important, هي l'élément المهم، la réalité algérienne qui est la réalité de chaque pays. كل pays، كل بلاد، كل نادي عنده l'environnement تاعو. ما تنجمش انت تجيب ان موديل وتقول دوكا لازم نطبقوا بالسيف هنا، لازم نمشي كيما هكا، لا، لازم نشوفوا l'environnement، لي فورس، لي فيبليس، وكيفاش نجموا لي فورس تاعنا نزيدوا نقويوهم اكثر ولي فيبليس نقصوهم. Ce qui est certain, c'est que l'USMA toujours elle a eu des bons joueurs. Toujours من les jeunes. درك ce qui est important, c'est que les joueurs هذم يكونوا عندهم فكره، يكونوا عندهم خبر في راسهم باللي نجموا ينجحوا في الكلوب تاعهم بلا ما يخرجوا من الصغار حتى ليكيب سينيور. Ça c'est un point, c'est ça le point le plus important. Après كيما قلت لك هذيك لا فيلوزوفي هذه ce qui est sûr c'est qu'on في البروجي سبورتيف تكلمنا على une méthodologie de travail، يعني كيفاش راح لي زيكيب يخدموا. يعني كل مدرب ينجم يلعب بسبب سيغتان سيستيم، ماهيش هذه الحاجه المهمه، بصح الطريقه اللي راح نخدموا بها يوميا من ليكيب تاع الصغار حتى ليكيب الكبيره تعود نفس الطريقه، حتى لي سينيور تعود نفس الطريقه. انت مقبله في الكوليس on avait parlé على l'adaptation des joueurs immigrés. Est-ce que tu as marqué خايف les joueurs qui vont venir en France, c'est la première fois qu'ils vont venir en Algérie.
ما خفتش انت من لادابتاسيون ils sont jamais venus للجزائر. لا كاينين اللي جاو ديجا لو مو ايميغري هذا من نكرهه انا شحال نكرهه المو هذا ايميغري ملي كنت صغير حتى كي عاش في صدرات عاش 6 سنين الكلمه هذه ايميغري نكرهها كل واحد اللي يعرفوها بلي عاش في صدرات 6 سنين وقريت في صدراته حتى السنه الرابعه و كل واحد الشيء اللي كتب له ربي كاينين احنا وعلاش والدينا راحوا وخدموا في فرنسا وعلاش مش محبه راحوا على المكتوب تاع الناس مكتوب ناس والدينا خدموا كيف هذو الناس اللي رايحين يجيو ان شاء الله مرات نقول نحسب اللي فتنا السوجي هذا وكان بعد نقولوا سيغتان فوا نرجعوا له السوجي هذا بس بالنسبه لي انا ماهوش ان سوجي وعلاه سي با ان سوجي باسكو درك كي تجي قادر درك حنا اوني دون ان كلوب دو فوتبول بروفيسيونيل قادر نجيبو ان جوار من اي بلاصه في العالم راح نجيب ان جوار اللي بالنسبه لي انا يزيد الاضافه في ليكيب باش نضمن لك 100% هو راح ينجح ولا تاع سطيف راح ينجح ولا تاع قالما راح ينجح هذه ما عملناش بس حضر كي نخيروا ان جوار نخيروا انا مع لونترينور ونقولوا الجوار هذا الجوار اللي نحتاجوه في المكان الفلاني هذا هو المناسب هذا هو اللي راح ينجح وان شاء الله نتمناو ينجح ان شاء الله. Des Rouges-Noirs, alors que ce dernier a fait un passage non convaincant à la JSK, la DRB Tadjim. D'accord. Oussama, c'est un joueur qui compte في Orléans. لعبت ضده. J'étais comme directeur sportif في Orléans. لعب في الباري اف سي. لعب في الريد ستار وماركا وشفتو ماركا ديبوت ان ليغ 2. درك ما تنجمش تحكم في مخك اون ايماج صوره تاع جوار كي كان في عمره 20 سنه وتبقى هذه طول عمرك في مخك والجوار في عمره 26 سنه وكانت عنده تجربه جديده في ريد ستار في الباري اف سي في شولي il a marqué des buts et il a évolué في لي 6 années هادو درك انا ماني جايبو باش ندير فيها سي با ان كادو اللي راح نمدو لأسامة لازم هو يجي il va montrer les qualités اللي شفتهم انا عنده des qualités de vitesse des qualités de renard des surfaces il a marqué des buts وان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله. بالك لي كونديسيون اللي كان فيهم من قبل ما ساعدوش. مي كاين بزاف لي زيكزامبل تاع دي joueurs tu prends le joueur à 20 ans et tu prends le joueur à 25 ans c'est un autre joueur. Il y a l'environnement qui joue. Donc انا شفتو le joueur شفت certaines qualités عنده اللي نحتاجوهم ان شاء الله. درك ما عندناش يعني الاخر اوني با دي دوفان نون بلو باش نقول لك انا راح يماركي 15 بوت 10 بوت سكو جو سي بلي لي كاليتي لي joueurs les supporters يشوفوا un joueur qui est différent de celui qu'ils ont vu à Tajnant ou la JSK. Donc, entre les contrats signés par le staff technique et les joueurs, est-ce que vous avez pensé à faire une clause qui تحمي فريق الاتحاد العاصمة par rapport à la FIFA ou le TAS ou les litiges? Ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a un litige, c'est qu'il y a une des parties qui n'a pas respecté le contrat. Soit le joueur, soit le club. Nous, qui avons les contrats avec les joueurs ou avec les membres du staff, on a un règlement qui protège l'employeur. C'est à nous, en tant qu'employeur, de respecter nos engagements. Madame, nous les engagements, on est protégé. Généralement, quand il y a des litiges qui mènent au fait que l'employeur soit débouté, c'est que l'employeur n'a pas respecté ses engagements. Mais d'un autre côté, les engagements et les devoirs du joueur sur lesquels on sera intransigeant via un règlement intérieur. Et si ces choses-là ne sont pas, ces éléments-là ne sont pas respectés, إذا اللاعب ولا المدرب ما يحترمش القانون تاعنا اللي مكتوب وإن شاء الله قاعدين نخدموا عليه باش نزيدوا نحسنوه, ثم حنا on sera en mesure de faire appliquer le droit en notre faveur. En parlant de transfert, en parlant de litige, plusieurs joueurs ont quitté l'USMA pour l'étranger, tels que Massa Abdullaoui, mais l'USMA n'a profité aucun de ces joueurs, aucun sou n'est entré à l'USMA. Que comptez-vous faire? Aujourd'hui, on sait que la partie transfert, il y a la partie اللي راح تجيب اللي راح تحسن les finances تاع le club. Il y a une chose qui est très très importante. En tant que dirigeant, personne, et moi le premier, personne n'a intérêt à vendre les joueurs. C'est-à-dire que moi, contractuellement, j'ai aucun intérêt à vendre un joueur. C'est que ça soit tranquille, Yannick, tranquille, en toute transparence. Pour avoir l'équipe la plus compétitive possible.
Inch'Allah, مع المدرب ومع les dirigeants, et pour avoir les meilleurs joueurs possibles. Et le moment où il y a une offre, بس ما نبغيوش aussi نتلفوا les joueurs يروحوا libres, comme des fois par le passé. Le moment où il y a une offre اللي تقنع le président ويقول هذه l'offre ما نجموش يعني نرفضوها, on dit non, faut pas la rater. À ce moment-là, le président prendra une décision et le dernier choix sur la vente ou non d'un joueur reviendra à notre président. Pour le recrutement, est-ce que vous avez pensé à des joueurs africains? Par exemple, vous savez que la Coupe d'Afrique, il faut avoir des joueurs costauds comme avant-centre ou en attaque. Est-ce que vous avez pensé à des joueurs africains? Bien sûr. Le seul problème aujourd'hui, يعني المشكل الكبير اللي لقيته انا في طريقي من بديت نخدم يعني من المواد افريل ماي وبديت نشوف لي ماتش هو سي كو لو جوار افريكان انا ما نجمش نجيب ان جوار كو سور اون فيديو انا ولا لونترينور وكان لي جوار افريكان بغيت نشوفهم انا ليسي يعني نجيبو يقعد معنا سمانه سمانتين نشوف النيفو تاعو نشوفو كيفاش لادابتاسيون تاعو مع الجروب ثم جو بو فوار ان جوار نجيب ان جوار اللي شفتو بعيني ما نجمش نجيب ان جوار كو سور ريكومونداسيون لي جوار اللي جبناهم درك كل شفناهم يلعبوا وممكن فيهم كاين دي جوار نغلطوا فيهم مالا كي تشوف غير على لا فيديو سي ان ريسك انا جو بوري با بروندر سي ان ريسك جو نو بروندري با ni le coach ni moi بصح صح لو جوار افريكان احنا في لو كونتينون افريكان باغيين un deux joueurs africains اللي يزيد الاضافه في ليكيب يعني ان جوار افريكان اللي عنده دي كاليتي اللي ما عندناش بزاف حنا في ليكيب. On est en train de regarder, on est en train de chercher. Mais donc في la construction يعني كيفاش قاعدين نبنيو في ليفيكتيف تاع العام هذا ما فيهش كوب دافريك ما كانش ما راحناش نلعبوا كوب دافريك بس ليكيب اللي نخدموها العام هذا لازم هذه تكبر مع بعضها تعرف بعضها وتكون واجده للعام الجاي pour être compétitive inchallah déjà se qualifier mais être aussi compétitif ensemble. Avez-vous sélectionné des joueurs parmi les U21? Moi je suis arrivé il y a 7 jours donc quand en confinement mais je fais beaucoup de matchs de l'équipe première, j'ai pas vu beaucoup de matchs de l'équipe U21 sauf des vidéos d'un jeune garçon qui est à l'U21 où on trouve des statistiques assez intéressantes. Là, un joueur Asmo Karim Louanchi, qui est un garçon intéressant. Et ce que j'ai demandé c'est qu'on me prépare une liste as les meilleurs U17 ans, les meilleurs U19, les meilleurs U21. Pour intégrer, dès la préparation, on va intégrer quelques jeunes au groupe pro. Les meilleurs resteront avec les pros. Parce qu'il faut que les garçons sachent. L'âge, c'est pas important. Ce qui compte, c'est les qualités et l'envie de travailler et la mentalité de travail. À partir de là, quand même le joueur fait 16 ans, a des qualités ou il va peut-être être titulaire, mais l'âge, c'est pas un frein. La mentalité, la façon de travailler et la discipline, c'est ce qui fera la différence. Hier, vous avez déclaré à la chaîne 3, vous avez dit nous sommes à 80% du recrutement, il reste 20%. Les 20%, il y a quelques joueurs encore en négociation avec l'USMA? Oui, ça me fait sourire parce que j'allais dire 90% parce qu'entre avant-hier et aujourd'hui, il y a des fois, selon les moments de la journée, on est à 85, à 90. On a déjà fini avec quelqu'un. Non, mais blague à part, ça fait du bien de rire aussi. Hein. Mais on a pratiquement, allez, on a 80%, 90%. Il y a encore un joueur. On est sur le point de finaliser pour Ben Khalifa, qui est un garçon qu'on veut garder avec nous. Maintenant, la balle est dans le camp de nos homologues du Paradou, Inch'Allah. Après, il y a encore un défenseur central qu'on aime beaucoup, un ailier aussi. Voire un autre joueur aussi du point de vue local. Donc on sera forcément allé à 5-6 joueurs évoluant ici, Inch'Allah, et à 5-6 évoluant à l'étranger. Ouais. Quand on parlait de l'équipe, quand on chauffe les matchs, je pensais avec l'entraîneur, on a eu les premières discussions. Il fallait quand même, le point de vue sportif. L'équipe, elle a vécu des moments difficiles, avec les problèmes sur la reprise du club. Donc psychologiquement, le footballeur,
physiquement, il y a psychologiquement aussi. Il y a des garçons qui sont encore impactés de ce qu'ils ont vécu. Donc je pense que il faut un rafraîchissement de l'effectif, pas un rajeunissement, mais réinjecter du sang neuf, réinjecter du sang neuf pour retrouver une certaine fraîcheur mentale et physique avec les nouveaux éléments, Inch'Allah. Avant-dernière question, est-ce que vous avez planifié déjà pour la préparation d'intersaison? Bien sûr, avec le staff technique, staff aussi par rapport à la préparation physique. Il me reste une réunion très importante que je vais faire cette semaine, Inch'Allah, avec le staff médical. Là aussi, je tiens à le dire, c'est aussi un des éléments très importants, ça va être le médical. Le médical qu'on va restructurer avec les forces en présence, mais qu'on va restructurer. Le club a un secteur médical digne de ce nom, surtout sur la période où nous vivons. Donc je veux m'entretenir avec le staff médical, Inch'Allah, pour savoir un peu quelles sont leurs préconisations au niveau sanitaire, au niveau de l'hygiène, que nous on puisse anticiper, Inch'Allah, certaines choses. Et au niveau de la préparation techniquement parlant, on a fait une préparation de 8 semaines. 2 semaines l'ouline, surtout la première semaine, nous voyons l'état physique des joueurs, sur le poids, sur la musculature, sur l'état cardiovasculaire. Le monte vraiment en façon crescendo. Au bout de 10 jours, on rentre vraiment dans la période à la préparation. Avant de passer à la dernière question, il y a une autre question que on a. Est-ce que quand vous allez convoquer les libérés? Alors, dès demain matin, on a une réunion avec notre directeur général où le mot libéré, c'est pas les libérer. Aujourd'hui, on détient personne. C'est aujourd'hui qui m'a dit réinjecter du sang neuf l'équipe psychologiquement, physiquement. Et qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'aller prendre du temps de jeu ailleurs, qu'il y a des joueurs qui arrivent à la fin d'une histoire. C'est comme ça, dit la vie, le football, dit la vie, un club. Donc les premiers intéressés, هم اللي لازم نهضروا معاهم وقبل ما نمد les noms تاعهم ولا في الصحافة لازم نهضروا معاهم. Et ça dès demain matin, Inch'Allah, on va commencer les premiers contacts avec les joueurs. Et la dernière question, pas mal de supporters ils ont posé la même question. Est-ce que عن طريقها le passage تاعك في اليسمى بالك سيجور حيديك تكون في لافاف ان شاء الله سيجور. Ce qui est certain, c'est que اليوم راني في اليسمى. C'est que j'ai fait un choix de venir à l'USMA. C'est un choix de vie aussi. J'ai fait un choix de vie. انا جبت العائله تاعي راح تجي معايا هنا، مانيش جاي وحدي ونرجع une fois toutes les semaines لفرنسا. جيت مع مرتي وولادي هنا ان شاء الله، ولادي راح يقراو هنا ان شاء الله. ثم ما جيتش جيت بتخميم. التخميم تاعي الفكره تاعي باش ننجح مع اليسما. مانيش جاي قبل ما نشوف قال لك الاخر نشوف العتبه الثانيه قبل الاولى. بروجي تاعي اليسما وكل يوم لو بروجي تاعي في راسي اليسما لازم ننجحوا مع بعضنا ان شاء الله. هذه الحاجه المهمه. ou l'équipe nationale ou la fédération on défend le même drapeau. انا نبغي النجاح تاع البلاد تاعنا ونبغي النجاح تاع البالون تاعنا تاع الفيدراليه tout ce qui représente الوطن نبغي النجاح تاعو. Et c'est ça le plus important. Eh ben, un dernier mot aux supporters face à la caméra. Le dernier mot, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment une grande fierté d'avoir cette écharpe autour du cou. Les gens qui تعرفني من بكري savent qu'il y a même des membres de ma famille qui sont des supporters à l'image de ولد عمي ربي يرحمه محمد. Tout le monde le connaît à Bab el-Oued وكان يحب بزاف l'USMA. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi qui est énorme et qu'Inch'Allah نكون à la hauteur de cette responsabilité Inch'Allah. Inch'Allah أنا نتمنى ربي يوفقني ويوفقنا Inch'Allah على المسؤولية هذه Inch'Allah. حنا جينا باش نخدموا والشيء اللي علينا Inch'Allah نديروه باش ننجحوا Inch'Allah وهو على فا ربي يوفقنا. Merci beaucoup.